सीट म्हणत जाल्यार स्पेशली जेन्ना कुरचोरी मतदारसंघ सो कशें आसतलें सर आनी हाऊ डू यू सी द सिट्युएशन फॉर बीजेपी? So BJP is good. Let us see how it continues. We will work as a party as asked. We'll see what the people do. सगळे तो लीड दिवपाचें उलयता सो तुज्या मतदारसंघात तुमचे हांव लीड ऑन फीड तेजेर आमकां उलयना लोकांनी लीड दिवपाक जाय. हांव कितें लीड दिवंक शकता? द पीपल हू वील वोट एंड दे वील कम विथ द लीड, नॉट रिलेज करताले लोक माझ्या मतदारसंघात. इट्स द पीपल हू वील डिसायड. सो वेन यू टॉक अबाउट लोकसभाचो सद्याचो MP पळयत जाल्यार जो आहलो पळय आनी आतां तुमचो कॅन्डिडेट वॉट यू हॅव टू से अबाउट फाटलीं कामां 5 वर्सां पळयत जाल्यार आतां सी यू कांट कंपेर टू हर टू हिम. तो ही वॉज अ पॉलिटिकल लिडर आणि काम करपाक जाणालो. ची एक्स चीफ मिनिस्टर, शी इज अ पॉलिटिकल नॉइस. सो वील हेल्प हर टू टेक द कॉन्स्टिट्युएंसी. मे बी शी विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. शी विल गिव टाइम बेटर. सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल. Industrial, as an industrial and social worker, definitely will help her. Of course, they are into the Dempo group, has always been a philanthropist, and they have been supporting sports person in various ways, and a lot of people in various ways. So it has to come into their thing. It's not that they may be not in politics. They may not be much active, but since party has decided, we will be staying with the candidate and see how to go forward. No, Kurchori is especially an MLA. You are representing Kurchori as a BJP MLA. So BJP चे कशें आसतलें आतां? We'll work. We'll work for her. We'll work for her. सो तुम्ही म्हणांक सोदिना बाबा अमकी लेट दिवंक ट्राय करताले दुसरे तुमचे आमदार म्हणटात हां हांव देव जावना. थोडे देव जावन ते भविष्यवाणी करता पळय ते कडेन विचारना. म्हाजे कडेन देवाची भविष्यवाणी करूं शकना. आमी मेहनत करतले आनी वॉट एवर बेस्ट वी कॅन गिव लीड ऑर वॉट एवर इट इज वील ट्राय आवर बेस्ट. बट वी कॅनॉट एश्युअर अशें देवाचें भाशण घेवन आमी करूं शकना. देवळान आसा देवाचें भाशण देवूच करूं शकता.